خجی زما مرګرو نن ما دپاره ډیره د خوشحالۍ موقع ده. زما یو د شاعرۍ مینوال د رشین راغلی دی او راځئ د رشین ژبه کې به د هغه نه د ما د شاعرۍ باره کې څه تاثرات واورو. Поэт Самад Халиль. Господин Самад очень хороший поэт и пишет классные поэзии. Многие люди в России, паштунцы, которые живут, давно эмигрированы, слушают вас и получают удовольствие. В этой поэзии есть очень разные структуры, разные строения, вы затрагиваете. И, конечно, у каждого поэта есть свое образие, свой образ. Ваш образ о человеке, о жизни, о проблемах в обществе. И понятное дело, что многие люди, которые эмигрированы из этой страны, они знают и понимают эти проблемы, затем они и уехали, потому что здесь не так хорошо, как бы хотелось. Поэтому и люди уехали. И, естественно, они вас слушают с удовольствием, получают какое-то удовольствие. Спасибо, что вы есть и занимаетесь этим делом. Нам нравится, мы слушаем и желаем вам процветания дальше. Спасибо. خجی تاسو د ډاکټر ابرار کوم چې رشین سټیزن دی د هغه د مینې تاثرات موږ دپاره او ټولو پښتنو دپاره اورېده. او به زه تاسو ته بیا ټرانسلیټ کوم. نو اوس به چې کوم دی خپل یو غزل او ډاکټر ابرار ته چې کوم دی په پښتنه مینه ډالۍ کو. شعر دی وی دنیا یو بازار دی ټینشن. دنیا یو بازار دی ټینشن حقیقت نه انکار دی. ټینشن او رفتار د سنشته هر څه ولاړ دی. رفتار د سنشته هر څه ولاړ دی. دنیا ګول مدار دی ټینشن. او دا خلق بس ته اخوا کا دا نور نورم مولا څوکیدار دی ټینشن. او خوشحالي پکې نشته غم او غمونه وطن هر اخبار دی ټینشن. مهرباني. او ظلم روان دی ډزډوز دماکې دي. ظلم روان دی ډزډوز دماکې دي. تباه زمون خار دی ټینشن. او تپوس والا نشته سړی بیا اوچت کړو محافظ بیدبار دی ټینشن. او تا سره نسکم بس دی رنده. دا شعر ډاکټر ابرار ته ډالۍ چې تا سره نسکم بس دی رنده رم ستا خمار دی ټینشن. او پښتون زما نه مني بغاوت نه یریږي. پښتون زما نه مني بغاوت نه یریږي. غلام تابعدار دی ټینشن. مهرباني چې وی تعالی جنت دی او مستی هوري دی. تعالی جنت دی او مستی هوري دی. زما سورنګار دی ټینشن. او ځوان مایوسه بس لیونی کیږي. د دې وطن ځوان چې کوم دی هغه ته اشاره چې ځوان مایوسه بس لیونی کیږي. خودکش بمبار دی ټینشن. او دغه بورکه ده تیری دي کېدونه. دغه بورکه د تیری دي کېدونه. ستا مخ ګناهګار دی ټینشن. او بدن حرارت ستا مارک دویوف. بدن حرارت ستا مارک دویوف. ستا خواب پر رخسار دی ټینشن. او هیڅ سکون نشته قبر تیری دی. هیڅ سکون نشته قبر تیری دی. مولا لړم مار دی ټینشن. او ریاست پالیسی ښکارا ترهګری ده. ریاست پالیسی ښکارا ترهګری ده. بیروزګاره فنکار دی ټینشن. او اخر شعر د مقطع چې ارمان ستا لیدو دی راشه نازل شه. ارمان ستا لیدو دی راشه نازل شه. صمد بیقرار دی ټینشن. صمد بیقرار دی ټینشن. ډیره مهرباني.